Partners, ya revela aquí na imedia el kagawad del Barangay Lumbangan, Eric Ramos, kay más o menos 300 individual, él sale afectado a tiempo cambia transfería totalmente el butada del basura na sanitary landfill local na Barangay Salaan. Según kun Ramos, estos mga gente ta dirigi solamente con el diila busca la vida na basura. Report del Pueblo. Hindi lang nga 80, kayo apuera, mga apuera pata entra. Mas o menos, na habla Siguro individual mga kita. 200. Mga individual, mga kwanto? Mga almost mga 300 todos. 300. Pamilya o individual? Del individuals. Individual yas 300. Tarindi también gracias si Kagawad Ramos con todo el mga buen samaritano y con el concierne agencia por la ayuda que extende estos con aquellos quien ya queda víctima del incendio na su barangay del mes marzo. Report del Pueblo. Especialmente con aquel mga sponsor kanaton, alright. para tema especialmente con Comida. el imedia. El King Trade Center, kada Boboy, Aragones, dali comida. Thank you. Mga donors di aton. Ese mga tiempo ya planta otra vez casa al mga víctima del incendio na mismo lugar donde quema de más temprano. Mientras tanto, el mga oficiales del Barangay Lumbangan ay procura hacer representación con el gobierno local para cosa debe hacer con estos mga scavengers quien queda afectado del transferida del dump site. Report del Pueblo. Mga partners, bueno, el mga quien ya queda biktima partner allá, sabi ba nila busca la vida? Right. Ya pidigat sila con el diaton oficiales lokal, si pwede, no mas kanila man transferin na otro mga lokasyon. Alya lang sila na Lumbangan dam site. Kaya alyal di la busca la vida. Mira to, okay. Man posto ko na si Jean. Mira to kel, el casa. Initiative ya kel. Sila mismo, ta-construid nila mga casa, Right. ya ka ba si Kema del otro? Ya rasa. Kere kanila transferin otro lugar. Ya pidigat sila, alya lang kay talyal dila busca la vida. Yan na sila kurta mga palo na monte para pwede también levantar dila casa partner. Tiyan alyi, tumbal mga palo para pwede bende. Yes. Pwede asesen. Para pwede comprar palo. Oo, pero sila, ya tumba sila palo na monte para levantar dila casa kay no sila también onde kung quien pidi. Right. Habla si Mayor Beng, si compara kita con estos, con el mga IDP di aton, daw siya nagadiferensya. Estos, ya eksperyensya, trahedya na vida, ya kemal mga casa dila, pero sila mismo, ya procura bibi otra vez, levanta otra vez. No hay sila man asa si cosa man el gobierno pwede dale kanila. Sí. Ya pikura sila para. Sí, por eso, tapo de vosotros, Aramira, allí sila mismo na dila lokasyon. El problema, partner, kay este mga quien ta busca la vida allí na basura, Yes. al ligar el tiempo, ay transfería con el butada del basura Okay. allí na Salaan. Hindi kita asigurado si donde ba ay buta con el mga basura que para pwede pa man segregate partner. Igual ba como este oh? Yes. Al butar, eskuhi pa sila kosal que pwede rikuhi. Na monton dila, 300 ese sila partner. Nako. Que vertuse 300 mga individual el que taman busca la vida na basura. Nan kwento-kwento kami nantes aga con el Okay. kapitan barangay Kagawat ablale na otro mga barangay tamang problema el mga gente onde butal dila basura. Alya kanamon Alya lang. tapidi kami si pwede aki kanamon butal basura. Aba. Amo do ka tapidil mga Kay gente. grande ni partner. ayuda gatese. Si. So, diferensya ba partner no? Na otro mga barangay, problema, onde kita butal di aton basura. Ali kanila tapidi sila Alyi lang buta. kat kanila buta, kay alyi kat el dila busca la vida. Mas de 300 mga individual, el que tiene mga kadaykwal pamilya también. Esos el que ta busca mga la esos vida. mga vivientes que ta busca la vida ali partner. Syempre ta pikurasos kay chenetan sus mga anak kung ken ay dale mantene o dale come. Isabi to, generation, from one generation to Yes. another generation partner, dyan na dahil mga bata, hindi mas tapo din tra eskwela. Right. Amol problema, amol makalastima. Tiyan mga bata, imbes na eskwela, kung el diaton palisiya debe mga bata na eskwela, el mga bata, alir sila partner, tan kalikad basura. Correct. El mga quien debe recibir mga benepisyo para habla buenol salud, na no pwede sila man avail con el mga social services como health services, kay todo el dia, alya lang sila partner, daw immune ya tamen sila. Hindi man Right. ablal barangay kagawad. Hindi ta man enferma. kita po di mira kanila, abla ta enferma si sila li. Na mira tu se. Na mira, to quiere decir, mas kinansinal di la sitwasyon, un poco Blessed lang pa sila. syempre, maski pakilaya. Si, mira to mga kwerpo dila, oh. Right. Hindi kat maluyahin. Hindi. Calor mira del tu. sol.
Puerto stamina. El retrato ba del vida di aton partner cosa klase el mga gente na mundo. Right. Un grupo no quiere con el basura mientras sila tamanda butal basura. El cosa lang yo believe con estos partner kay nuay sila tuka bentaha con el gobierno. Yapi kuragad sila para duro na di ila esfuerzo para lang pwede mantener kung di lang magakadaykwalan vida. Hindi sila ta pidi-pidi partner. Hindi. Hindi sila ta manlimos na, hindi sila ta anda espera mga donasyon. Sino tatrabaha kat sila. Naamo lang si pwede pagkat siguro man upgrade un poco al dila standard of living partner, especialmente Alright. mga bata ba partner. Aquel debe na eskwela kayo. Kaya mon futuro del mga bata. Yes. Tiene sen na basura, tiene vida na basura, tiene amor entre el mga miyembro del familia allí na basura, kaya allí sila partner tabibi, Right. allí el dila busca la vida, y manada el quien tapas al día, al noche, allí na basura, allí el dila vida, mga bisinos. Siguro mga un partners. question partner el DSWD diatun pwede también pirmi bisitali or asel ablagital advices kun al mga bata kaya hindi lang abla pirmi hindi man malos de trabaho pero man advice kun al mga bata kaya el bida dila hindi lang abla astali lang también sila pwede busca manera baka pwede pa sila sa kabal dila eskwela. Chena daw yan Advices Chena kun pwede esos. man high school. Akil pa daw mga kienta pwede entre eskwela, talye na eskwela, na high school. Amo pa partner el enfermoso. Ay. Pero ang mga kienta talye partner on del basurahan trabaho, naman ako enferma partner. Grabe immune no? Oo, Immune grabe. system dila puerte. And then, kwantos el mga pamilya, alita queda, aquel mga los demás, tabolbe na arriba lugar poko na lumbangan. Este sila, alligata queda, aquel tiene casa partner. Los demás, manada siempre, cerrar al tarde. Tabolbe sila na dila mga kadaykwal casa. Pero chene takeda na kostaw gadal basunan. Tiene takeda, alligata queda partner. Hala ka no si takumet. Okay lang. Alia todo kanina. na, bide ka dila partner. Alright. And then, el mga los demás, tabolbe na casa. And then, el mayores, andi tamen otra vez sa limang kalikat, basura, volve tamen kada tarde. Amo kel mga anak dila partner, tapode anda na eskwela. El mga nana, el mga kienta keda, apuera ali na mismo lugar, amo tapode receive mga benepisyo, social services. Right. El mga aligat mismo partner, na alia lang atel dila vida partner. Swerte sila kay hindi sila ta nesesita doktor, hindi naman ta enferma. Hindi sila nesesita medisina. Kay naman partner enfermedad. Samantalang ang mga kids de los demás ali, jutay buling lang alkoholya, partner. Deberasan, Hindi ba? partner, Pero mas cerca la enfermedad. Esto so fuerte el immune Grabe system. amo sa tabla kita el espejo del vida di aton partner. Right. Tapo di kita mira, hindi na di aton mismo cuerpo, Correct. sino tapo di kita sa koleksyon na otro mga gente, na otro mga sektor, mga partners. Asa na kita pasas importante public service sa mga bisino